thing is for sure that architecture is everything coming together. You know. Le Corbusier disait que l'architecture, c'est le jeu de la lumière sur les masses. On pourrait dire en jouant sur les mots, ce qui change, c'est la masse. Et dans l'avenir, il y aura de moins en moins de masse. Beaubourg, bien sûr, est beaucoup plus transparent que la plupart des bâtiments de cette période. Vous ne regardez pas à travers de petites fenêtres carrées percées dans la masse. Tout est fenêtre, tout est solide, tout est structure. Il n'y a plus de définition, tout se confond. Creativity is only possible when you share creativity. La cosa più straordinaria di un centro culturale è proprio la capacità di attirare, come dire, la parte creativa della gente. Insomma, l'idea che un edificio per la cultura possa essere molto vicino alla gente. Ci sono due aspetti che sono sempre stati molto importanti in questo progetto. Il primo è quello che i volumi fossero alzati rispetto al piano terra, in modo che dalla piazza, dal parco, dalla strada si potesse vedere la laguna, cioè il mare, verso la luce, questa famosa luce. One thing was clear from the beginning, what Emilio Bottini called the luz, the light. And I'm happy you are here, because here you can understand what is the magic of this place, Santander. Is the light, the luz. Even in a grey day like today, this is great. Looking south, looking the bay, looking the luz. L'altro aspetto è sempre stato quello di fare in maniera che ci fosse un legame con la città. Cioè dalla città si scende e ci sono delle strade e sulla linea di queste strade volevamo che ci fosse un segnale chiaro di appartenenza di questo volume del centro Bottini alla città. Sembra poco, ma alzarsi 6 o 7 metri sul livello della strada già consente, andando verso poi il mare, consente di avere una vista più vasta, più aperta. Quindi questa idea fece sì che nacque abbastanza rapidamente l'idea di tenere assieme, al tempo stesso dividere, la parte più educational, più educativa del progetto dalla parte legata di più all'arte. Era importante che fosse, più che un edificio, fosse un luogo dove la gente potesse riconoscersi, potesse muoversi, salire. Difatti per questo abbiamo chiamato la parte centrale dell'edificio, quello che separa, che unisce i due edifici, abbiamo chiamato Pachinko, uno scherzo di parole. Pachinko è il gioco giapponese, come potrebbe essere il flipper, ecco, questo è il gioco dove ci sono le palline che si muovono. È un gioco visivo che abbiamo escogitato per immaginare che su questi spazi che connettono i due volumi ci sarà sempre della gente che si muove.
C'è una parola che unisce in fondo lo stare assieme con l'incontrarsi nella sala per ascoltare musica o per dibattere, o una biblioteca, o se no andare a vedere una mostra d'arte. C'è una parola che tiene assieme tutto questo, che è la bellezza. Insomma, questo tipo di bellezza, questo tipo di cultura con la C minuscola rende le persone migliori. E gli edifici che sono fatti apposta per questo tipo di cultura, rendono le città dei luoghi più interessanti. Au bon goût. Cette structure bardée de métal aux couleurs vives, c'est en fait l'irruption au cœur du vieux Paris de l'imaginaire d'un groupe d'architectes anglais, Archigram, des compagnons d'école de Piano et Rogers. Ils n'ont jamais rien construit, mais ils ont beaucoup dessiné. Des architectures démontables et transformables inspirées par les plateformes pétrolières offshore, les hangars du Cap Canaveral et les bandes dessinées de science-fiction. Des architectures souples, ludiques, mobiles et légères. Au-delà de leur volonté de provoquer, les utopies d'Archigram renvoient à la grande tradition anglo-saxonne de l'architecture métallique. À l'opposé de la France, où le béton est roi. Toda la estructura sobre el suelo es un mécano gigante, un gran juego de construcción. Tomemos un primer poste y luego un segundo. Insertamos en cada poste una viga pivoteante. Ahora se coloca una gran viga que une los dos postes. Esto generará un desequilibrio. Para evitarlo, ponemos un tensor que tire hacia el suelo la extremidad de la viga y hacemos lo mismo al otro lado. Repetimos lo mismo las veces que sean necesarias según la cantidad de vigas. 6 vigas por pórtico para construir 6 pisos, 14 pórticos en sentido longitudinal. Une seule ossature métallique pour faire tenir le bâtiment, une seule ossature affichée et visible. À l'extérieur comme à l'intérieur. Cette structure qui porte les planchers est stabilisée par des ajouts sur les façades. Des renforts métalliques en forme de V ou de X fixés entre les poutres ou les extrémités des gerberettes. Les contreventements. Pour concevoir cette structure, l'équilibre des charges, la forme des poutres, les architectes ont fait appel à l'ingénieur anglais Peter Rice, qui va collaborer avec eux pendant toute sa vie,
et construira la toiture de l'aéroport de Kansai ou du module d'échange de Roissy. Toutes les façades du bâtiment sont en verre, elles reflètent la ville et l'absorbent. Par endroits, les murs de verre disparaissent. Seule reste la trame, ouverte au vent et au ciel. Le bâtiment prend un air d'esquisse ou de chantier en cours. Rassemblant un musée d'art moderne, une grande bibliothèque publique, un centre de design et un institut pour la musique contemporaine, 4 grandes institutions empilées en un seul bâtiment au centre de Paris. La structure du centre Pompidou est simple, répétitive, mais les architectes l'ont habillée de façon déconcertante. Ils ont accroché sur la façade, à l'extérieur, toutes les fonctions complexes qui normalement sont logées à l'intérieur d'un édifice. À l'ouest, face à la place et au centre-ville, la totalité des circulations, les coursives qui font office de couloirs sur toute la longueur de chaque étage, posées sur la partie la plus longue des gerberettes, et à l'extérieur des coursives, comme une seconde couche, le grand escalier mécanique qui permet l'accès aux 5 niveaux du bâtiment. L'image de la façade résulte de la superposition sur la trame de base de ces 2 couches fonctionnelles. Protégé par une coquille transparente, l'escalier monte vers le toit telle une attraction de fête foraine. Face à la place, la fête. Face à la rue, l'usine. À l'est, les architectes ont mis en façade les tripes du bâtiment. Les monte-charges pour le transport des grosses charges, les systèmes de climatisation, les alimentations électriques. Tout est montré, affiché avec gaieté. On n'a honte de rien. Bleu pour l'eau, vert pour l'air, jaune pour l'électricité, rouge pour les circulations, la machinerie des monte-charges dans de grosses boîtes rouges, la récupération de l'eau de climatisation dans de grands champignons blancs. Tout est logé dans cette même couche verticale entre poteaux et tirants, dans la partie longue des gerberettes, la même où de l'autre côté les architectes ont logé les coursives. In all of invention, you start to watch your hands. You do something. You start to watch and you say, oh my God, I made it, you know? You find this mysterious thing that is creativity. And this is not normally when you are 9, 10, 11. It's more like when you are 15, 16, 17, 18, 19. So invention, the pleasure of discovery, the pleasure of understanding the beauty and the excellence of the world that is around you, historical, architecture and culture and painting and art and music,
That's great. And equally great is understanding that society is a very interesting thing, community. So you understand the value of talking to people, listening to people, understanding people, discussing with people, and exchanging with people. And beauty is something you get used to. So if you don't go away, if you don't travel, you don't even understand how lucky you are. La high-tech es un movimiento arquitectónico que nace en los años 70. Consiste en incorporar elementos industriales y tecnológicos en la concepción de todo tipo de edificios, viviendas, oficinas, museos y fábricas. Este estilo aparece como una continuación de la arquitectura moderna cuyo precursor fue Le Corbusier. La high-tech es despreocupada, es una arquitectura de tipo liviana, en seco, que no tiene miedo de mostrar su interior. Dicho esto, ¿podríamos seguir manteniendo la ilusión de pensar que Renzo Piano no tiene un estilo mantenido en el tiempo, tal y cual lo mostramos al principio de nuestro video? Les dejamos la tarea de cuestionarlo. What you can tell young people is not just one thing. There are so many things. But the one thing is for sure, this profession is about making a better world. And making a better world is not easy. It's certainly making place for people to meet and to stay together. But it's also looking for beauty. Because, you know, beauty is something difficult to find, difficult to grab. It's like the bird of paradise goes away. You try to, but the arm is too short. You can't grab. But if you can grab a bit of beauty and you put in the space, in a building for people, that becomes a quite interesting way to make people better people. Because this is what art does, and beauty.